হয়েছে সে বুলু বুলু গোড়ে চাঁদ মারা হয়েছে সে हे प्रभु दिखा दियो बाजिला कालू के बेला ना भल चलो निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता परमात्मा परमेश्वर पाला उद्योक्ता कर्मकर्ता सक्रिय सहयोगी वरेण्य सभ्यवृंद संस्तुति संपन्न उक्त शालेश्वर मौजावासी दुरागत रुंडीभूत समवेत मोर पाला साहित्यर सानुरागी वरेण्य स्वतु सज्जन मंडली परम वंदनिया मातृकल्पा भग्निकल्पा माँ मौसी भौणी मानक समेत संस्कृति प्रेमी जनसाधारण एवं आम उभय दलर द्वादश संख्यक कलाचार्य ये प्रत्येकंकर सामूहिक एवं सामग्रिक भाव मंगल विस्तार करंतु आनंदे एक सत्य को ग्रहण करिबा एवं असत्य को त्याग करिबा दिगरे प्रवृत्ति पोषण करंतु आनंदे एक समस्तंक सहित प्रीतिपूर्वक धर्मानुसारे यथायोग्य व्यवहार प्रदर्शन करंतु आनंदे एक निज उन्नति संतुष्ट न रही समस्तंकर उन्नति ही निजर उन्नति बोली विवेचना करंतु आनंदे एक
विश्वानि देव सवित अर्दुरीतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मं तस्मै देवाय हविषा विधेम आत्मोदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशन् यस्य देवः यस्य छया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महीत्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईश अस्य द्विपदशतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः पवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे दशो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोहोमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानः तृतीय धावतभ्यैरयन्तः अग्नेन सुपथारय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यात्मजुहुराणमे वैभक्तेन वा उक्तिर्विधेम चंपू छंद ओडिसी की पाला ओडिसी पाला माध्यम रे ओडिसी संगीत करे आंध्र गाइबा कोन जवने मोहना बंसी कोन जवने मोहना
মোহনা বংশে তমীশ্বরাণং পরমং মহেশ্বরং তম দেবতানং পরমৈ দৈবতং পতিনং পরমং পরস্তাদেবং ভুবনে সমীয়ং ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶାଳେଶ୍ୱର ମୌଜା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ରଜନୀ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପାଲାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବୋଧ ପ୍ରକଟ କରି ସର୍ବାଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପାଠ, ତାପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। ଆଦୌ ନମସ୍କ୍ରିୟାଶୀର୍ବାଦ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମେବ ବା କ୍ୱଚିନ୍ନିନ୍ଦା ଖଳାଦୀନାଂ ସତାଞ୍ଚ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନଂ। ନମସ୍କାରାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ଆଉ 2ଟି ଅତିରିକ୍ତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହେଲା ଖଳ ନିନ୍ଦା ଆଉ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରଶଂସା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାରାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପାଠ କରିବି। ଏହାର ପ୍ରଣେତା ହେଲେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର କର ଶର୍ମା, ଯାହାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶରଣକୁଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭିକାରୀପଡ଼ା। ସେ ମହାଶୟ କଣ ଲେଖିଲେ? ଅଗ୍ନି ମିତ୍ରଂ ବିରାଜଂ ରବି ବିଧୁ ଭଦୃଶଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ମାଧ୍ୟଂ प्राज्ञं ध्येयं निहनन्तं तनुज हितकरं स्वार्थशून्यं विदेहं नित्यं वेदाधिगम्यं प्रकृतिविरोहितं जन्मदाता ईशं प्रवितरण पटुं सच्चिदानंद रूपं। पूजास्पद गुरुदेव पंडित किशोर चंद्र कर शर्मा महोदय लिखिले जे अग्नि जे हेले संसार अग्रणी अग्रणी एथिपाई लिखिछंती भक्त बलराम दास पहिला विराट गीता। कौन से लिखिले? बोले जे बेले जड़ स्थल नाही एकामु महाशून्य आई एकामु महाशून्य आई एकामु महाशून्य आई विराट रूपे धिली मुही ओ बिनु अन्य केही नाही ओ बिनु अन्य केही नाही ओ बिनु अन्य
କିଛି ହିଁ ନଥିଲା ନଥିଲା। ନଥିଲା ଏ ଜୀବ ଜଗତ ନଥିଲା ଏ ଜଳ ଜଗତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଥିଲେ ହଁ ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ସିଏ ଅଗ୍ରଣୀ ହଁ। ବା ଆଗୁଆ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ହଁ। ବୈଦିକ ପରିଭାଷା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କୁହାଯାଏ ଅଗ୍ନି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ହଁ ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରଂ ମିତ୍ରଂ ବରୁଣ ଭକ୍ତିମାହୁ ରଥୋ ଦିବ୍ୟଃ ସ ସୁପର୍ଣ୍ଣୋ ଗରୁତ୍ମା ଏକଂ ସଦ୍విପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି ଅଗ୍ନିଂ ଯମନ୍ମା ପରିସ୍ୱାନମାହୁ ଅଗ୍ନି ତାପରେ ମିତ୍ର ପ୍ରଭୁରେ ମିତ୍ର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ହିତକାରୀ ଏବଂ ସର୍ବସ୍ନେହୀ ସିଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରିକି ଆମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ମନ ଗହନରୁ ବେଳେ ବେଳେ ପାଶୋରି ଦେଉ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ କାହାକୁ ମନ ଭିତରୁ ବିସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ କିଛି ସଂଗ କି ଯେମିତତା ସବ ଜଗ ଚଲନହାର ନିଶ୍ଚଳ କେବଳ ହେ ପ୍ରଭୁ ସୁସେ କର प्यार सुसे कर प्यार कहले किस संग की जे मित्रता सब जगत चलनहार ये जगत जेहेतु चलनशील ये होची क्षण भंगुर तेणु कहा सहित मु मित्रता स्थापन करी कहा सहित बंधुतार बंधन में बांधी जहा सहित भी बंधुता स्थापन करी से बंधुता दीर्घस्थायी होई परिव नाही ता चिरंतन होई परिव नाही ता शाश्वत होई परिव नाही सार्वकालिक कटंती जे परमात्मा परमेश्वर तांक सहित मो संबंध को यदि मु निबिड़ करि पारिबी निगूढ़ करि पारिबी तेबे जाय कि मोर सेही संबंध चरितार्थ होई परिव अग्नि नित्यं विराजं विराजं कले विराट प्रभु एले विराट पुरुष काहे कि नाम पौराणिक श्लोक भीतर अछि विश्वाधारं गगन सदृशं मेघ वर्णं शुभांगं जेले विश्वर आधार तो बाजी पानी बोतल का दे धरा जाओ ये हैला जलाधार ये ला जलर आधार वाटर कंटेनर तेबे जल को धरी छी जल ये हैला आधार बा पात्र तो ये जलाधार आधार भितरे पात्र भितरे जहा रही थाए ताहा कहला आधेय तेणु एठी जल हैला आधेय बोतल टी हैला आधार प्रभु एले विश्वर आधार अर्थात विश्व को से कोलाग्रत करी धरी रखि छथि विश्व काईकर कोलाग्रत लेकिन जगत गुरु ठाकुर अभिराम परमहंस देव कहले तुम्हे मते अच्छा धरी मु तुम्भको जेबे पारंती धरी विश्व को जता आप कोळे धरि अछि विश्व भीतर रहितो अमेरिक क्षुद्राति क्षुद्र जीव मात्र तामाने मते कोन कोळे धरि ना कि आपण जेमिति मते कोलागत करी धरि रखिबार सामर्थ्य अर्जन करि पारि छथि जति मु आपण को कोळे धरिबा संभव पर होता ए सौभाग्यर कथा पाउती जान कथा सब आपण मो दृष्टि पूरा भागरे जाते जमान होई खंते यदि जमान होई खंते उज्जवल खंते मात्र ताहाकर संभव पर आदौ संभव पर नहीं तांको किए ओबा पारिब धरि तांको किए ओबा पारिब धरि तांको किए ओबा पारिब
ଜୀବନକୁ କେହି କଣ ହାତ ମୁଠାରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଥିଲା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରାକାର ସିଏ ହେଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ନିରାକାର ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଧରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ହଁ ହଁ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ତାହାର ବା ଥାଇପାରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ହଁ ହଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିବା। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ କେତେକ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଯୁବକ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କଲେ ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ବାବାଜୀ ତ ଖୁବ ନାଁ କଲାଣି ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ବାବାଜୀ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାରିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଲୋକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପୁଅ ଆରେ ମାନେ ତ ଉଦ୍ଧତ ସ୍ୱଭାବ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବାବା ଆପଣ କଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝଉନାହାନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମଟା କେମିତିକା ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଆମ ହାତ ଲେଡିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଜାଣିବୁ। ଏତିକି ବେଳେ ବାବା କହିଲେ ପିଲା ତମେ ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଇଗଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା ଏକା ସମୟରେ ଆମେ ବସି ପଡିଥାନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନାମୃତ ପାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି ବାପା ମାନେ ଆଉ କେତେବେଳେ ପରେ ଆସ ଏମାନେ ଟିକେ ଠାର ଠୁରି ହେଲେ ବୋଲେ ବାବାଜୀ କି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆ ଖାଲି ଧୂଆଁ ଉଡଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଉଦ୍ଧତ ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଧରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବଂଶରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଗେଇ ନଥିଲା ଆଶ୍ରମର ଏତେ ଉନ୍ନତି ଘଟି ନଥିଲା ରୁହମାନ ସବୁ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଥିଲା ସେ ରୁହ ମାଳ ହେଇଗଲା ରୁହ ଯେତେବେଳେ ମାଳ ହେଲା ଜଣେ ବସି ପଡିଲା କହିଲେ ଓ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା କି କଷ୍ଟ ମୁଁ ମରିଗଲ ମରିଗଲ ମା ବାବା ଦୌଡି ଆସି ଧରି ପିଲେ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ ରୁହ ମାଳ ହେଇଗଲା ରକ୍ତ ସେତେବେଳକୁ ଧାର ଧାର ବହିଲା ରୁହ ମାଳ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ବାବା ମତେ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ଦେଖା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଘାଟା ଦେଖୁଛୁ କ୍ଷତଟା ଦେଖୁଛୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁ ଦେଖା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି କହିଲେ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛି କ୍ଷତ ଜାଗାଟା ଆହତ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁ କହିଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋ ହାତକୁ ଦେ ସିଏ ଗଲା ଆହତ ଭାଗ ହେଇଗଲା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲନି ପୁଅ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କେ ଏଇଆ ତୁ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି ପକଉଛୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୋଉଟା ବୋଲି ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ ଧରେଇ ପାରୁନୁ ହାତରେ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ ନା ଦେଖି ହୁଏ ନା କାହାକୁ ଦେଖାଇ ହୁଏ। ବିରାଟ ପୁରୁଷ ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ମିତ୍ରଂ ବିରାଜଂ ରବି ବିଧୁଭ ଦୃଶଂ ରବି ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଧୁ ବୋଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ତିନି ପରି ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ନେତ୍ର ଯାହା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏଇଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନେତ୍ର ହଉଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇପାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ନେତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାଙ୍କର ନେତ୍ର ଆଉ ତାରକା ଯାହାଙ୍କର ନେତ୍ର ସେ ହେଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ମାଧ୍ୟମ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ହେଲେ ଜଗତର ଆଦି ସିଏ ହେଲେ ମୂଳ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ମୋ ପୂଜାସ୍ପଦ ବଡ ଭାଇନା ଗାୟକ ବିଦ୍ୟାବାରିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ବାହିପତି ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ବାଦି ପାଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରଣ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀ ଏସବୁକୁ ନେଇ ବାଦି ଆପଣ କାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡା ଲୋଡ଼ା ହଉଛି ନା ଗଦା ମୁକ୍ତର ଦରକାର ହଉଛି ଏସବୁ କିଛି କାମ ନା ସେଟା ହଉଛି ସବୁ ଶାରୀରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ହଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରର ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ପୂଜାସ୍ପଦ ବଡ ଭାଇ ଆସିଲେ ଟିକେ ମାନସିକ ପ୍ରସନ୍ନ କହିଲେ ଝିଅ ଟିକେ ଶୁଣୁଥା ଯାହାର ଆଦି ନାହିଁ ସିଏ ନ ଆଦି ଅନାଦି ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସିଏ ନ ଅନ୍ତ ଅନନ୍ତ। ମୋ ଭାଇନା ଆସିଲେ କହିବେ ଆଦି ଯାହାର ଥାଏ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ ଅନ୍ତ ଯାହାର ଥାଏ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ।
ज्ञानी आमे ओडिया भाषा रे कहूचे आज्ञा जे मो घरे ज्ञान दीप जारी अज्ञान खंड बनवारी जगन्नाथ दास कहले मोहर नहिले करुणा ब्रह्मा शंकर भक्ति मोहरा ब्रह्मा शंकर भक्ति मोहरा ब्रह्मा शंकर भक्ति मोहरा पूजाकु होई सदाय जानता ज्ञानी हेले से जड़ पाल दीजिए ज्ञान किसी काम करवनी ज्ञान स्थान दीजिए आ तार आशीर्वाद झलक टिके पड़ी गले ना आज्ञा मुक्त मध्य प्रकल भपाल की जाए भक्त कवि मधुसूदन राव बहादुर कहले हे आनंदमय कोटि भुवन पालक अधम अक्षम मुहि अबोध बालक ज्ञान दाता भगवान ज्ञान दाता भगवान प्रिय मोते शुभ बुद्धि दिव्य ज्ञान ज्ञान दाता भगवान ज्ञान दाता भगवान आज्ञा भिकार को कहते ही भिक्षा मागे जहाँ निकटरू जहाँ मिलवार संभावना रही थाए सेही पदार्थ प्राप्ति लगी सेही द्रव्य लाभ करबा लगी लोक माने हाथ पाती देहर कोंती भिक्षा करती प्रार्थना करती परम प्रभु जणकर सर्वज्ञ गॉड इज ओमनिसाइंट ईश्वर हेले सर्वज्ञ तेणु सेही जो सर्वविद्या विशारद परम प्रभु से हेले प्रज्ञावान काल्पनिक जोड़ हस्त होई प्रार्थना करू हे महाप्रभु अनंत ज्ञान राशि मध्यरु मोते कृत परिमाण ज्ञान दान करी जड़े ज्ञानदर्शी मनुष्य हिसाब समाज रे मोर परिचय सृष्टि करंतु काईकि ना मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान देखी संतोष खाली मनुष्य बोली मु जाए परिचय दे चली आगे कि मनुष्य देह दिव्य ज्ञान रहिले से वास्तव मनुष्य बोली तार जन्म सार्थक हो परिचय सिद्ध है आगे हे प्रभु मते दिव्य दिव्य ज्ञान प्रदान करी सतरे मनुष्य भली मनुष्य के करी समाज लगरे छेड़ा करी दियंतु विचार करते आज्ञा वास्तव में ध्यान योग्य है परमात्मा परमेश्वर जे पर्यंत शक्ति सामर्थ्य अछि आमे पार्थिव पदार्थर प्राप्ति लागि व्याकुल एवं पार्थिव संबंध लागि आमे व्याकुल बाप माँ स्त्री पुओ झियो धन संपत्ति यदि पाई हमर परम उत्सुकता रहिता किंतु अंतिम समय जता हम सज्जा लगाही पड़ियो सज्जा साई होई पड़ियो जता शक्ति सामर्थ्य विलुप्त प्राय मुमुक्षु अवस्था सेति के बेले शेष गति बोले परमात्मा परमेश्वर तो सेल ध्यान योग्य प्राज्ञं ध्येयं अनंतं हि युक्त अनंतं अनंतं सेल अनंत तेणु नाही जाहार आदि अंत ताहांकु बोलंती अनंत
যেহেতু সীমিত জ্ঞানের জ্ঞানী আমার চিন্তার বলয় যেহেতু সংকুচিত আমি তেমন করি মন্দির মসজিদ গির্জা গুরুদ্বার এই ভিতরে কেবল প্রভু সীমাবদ্ধ বলে ধারণা ভিতরে রয়েছে কিন্তু প্রভু ହେଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ତାଙ୍କର କଳେବରକୁ ଆକଳନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଆମମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଉଠେ ନାହିଁ ସେ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟାପ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତି ହେଉଛି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଅନୁଜ ହିତକରଂ ଯିଏ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛେ ବଡ ବେଳ ପେଟ କରିକି ବୁଲୁଥିବା ପୂଜକ ମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯୋଉମାନେ ରୁଗ୍ଣ ଯୋଉମାନେ ଅକ୍ଷମ ଯୋଉମାନେ ଅସମର୍ଥ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ସେମାନେ ମାଗିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କିଆ ଠଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ହାତ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁଅ ବା ଝିଅଙ୍କୁ ହତାଦର କରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେହଭକ୍ତ ହେଇପାରିବା ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ ଠିକ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ପିତା ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷଟି ତାଙ୍କରି ପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ରୁଗ୍ଣ ମଣିଷ ବି ତାଙ୍କରି ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ଅସୁନ୍ଦର ଯିଏ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଧନୀ ଯିଏ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ଗରିବ ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ସେ ତନୁଜ ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେ ହେଲେ ହିତକାରୀ ବହୁତ ଉପକାରକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଶୂନ୍ୟଂ ବିଦେହଂ ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ ନା କଣ ଉପକାରଟାଏ କଲେ ପ୍ରତି ଉପକାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଲାଳସା ଆମ ମନ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଥାଏ କିଏ ପ୍ରକାଶରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ନ କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ନାଇଁ କି ବାପା ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଶାଶୁ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଗୁରୁ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ ଆମେ କେହି ସ୍ୱାର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହଁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବରାବର ଆମ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପକାର କରନ୍ତି ପ୍ରତି ଉପକାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଲାଳସା ଆଦର ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏପରି ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ପୁଣି ସେ ବିଦେହ ସେ ଦେହାତୀତ ଶରୀର ଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି ନ ତସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଅସ୍ତି ଯସ୍ୟ ନାମ ମହତଯଶଃ ମହତ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭୂତ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ନ ଅସ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରୂପ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ବହୁ କାଳ ଧରିକି ଚାଲିଲା ଏ ବୈଦିକ ବିଚାରଧାରାରେ ଉଦ୍ଭୁତ ହେଲେ ଜନସମାଜ କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତୀୟ ଘଟଣାକ୍ରମର ପରେ ପରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଚାଲିଲା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସେତେବେଳେ କଲେ କଣ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଗ୍ୟାପ ସଂକୋଚନ କରିଦେଲେ ବ୍ୟବଧାନ ଗରଠି ତାକୁ ମୁଦି ଦେଲେ ଏକାଠି କରିଦେଲେ ନ ଆଉ ତସ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ତାକୁ କହିଲେ ନତସ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଅସ୍ତି ଯସ୍ୟ ନାମ ମହତଯଶଃ ମହତ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ନିକଟରେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ନିକଟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଥାନତ କରୁଥାଏ ଆନତ ବଦନ ହେଉଥାଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଅସ୍ତି ଅଛି ନାହିଁକୁ ଅଛିରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅତି ବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦେଖି କହିଲେ ବେଦଦାନ କହଇ ମୁଖେ ପ୍ରାଣିତା କରେ ଆତ୍ମସୁଖେ ଆମେ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ମୃତ୍ୟୁର ସରବ୍ୟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯାହାଙ୍କ ସହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟେତେ ନ କଂ ଶୋଚିତୁ ମହର୍ଷି ଜନ୍ମ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲେ ଜନ୍ମ ଅବଶ୍ୟ ବାହାରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଭିତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କିନ୍ତୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାର କଥା ଯାହାର ଜନ୍ମ ଅଛି ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ନା ଥାଏ ଜନ୍ମ ନା ଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ
ତେବେ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବିରହିତ ଜନ୍ମ ନଥାଏ ବୋଲି ସେ ହେଲେ ଅଜନ୍ମା ସେ ହେଲେ ଅଜ ଆଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ନଥାଏ ବା ବିନାଶ ନଥାଏ ବୋଲି ସେ ହେଲେ ଅବିନାଶୀ ଅବିନଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟଂ ବେଦାଧିଗମ୍ୟଂ ବେଦାଦି ସତଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣି ଖାଉ ସେ ହେଲେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ବେଦାଧିଗମ୍ୟଂ ତଥାପି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଲା ନେତି ନେତି ନ ଇତି ନ ଇତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ এই জিনিস ব্রহ্ম কি বলে পাখারে পৌঁছাতে না ইয়ে ব্রহ্ম আউ কোটি ভাবি পৌঁছাতে ইয়ে ব্রহ্ম কি না ইয়ে ব্রহ্ম নহ তেଣୁ ପୁଅ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ହେଲେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ବାଲା ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ବାଲା ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ବାଲା ଯିଏ ଏ ଅବତାରଗଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ବିରହିତଂ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଏ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତେ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश परमात्मा है प्रकृतिर ऊर्ध्व अर्थात पंचभौतिक देहधारी से से प्रकृति विरहित अच्छा जन्मदातार मिशन से समस्त जन्मदाता केतेक प्रश्न करती जे जगन्नाथ तो समस्त बापा जगन्नाथ बापा अर्थात आमर साकारवादी है जगन्नाथ निराकारवादी चिंताधारा अनुसार से प्रभुंकर गोटे नाम मध्य जगतर नाथ जगन्नाथ से विश्व सम्राट जन्मदातार मिशन से समस्त जन्मदाता से समस्त बापा बापा कही ईश्वर से समस्त प्रभु प्रभु कही ना आगे विचार करंतु रामचंद्र मध्य से दिन सेतु बंध बंधेला बेले देखिले जे कपि भर लोक माने आउथिबा पहाड़ पर्वत गुटे सब जल डुबी जाउछि को गोटी हेला रहु विश्वास है विश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने तेजी वरुण प्रसन्ने आसनरे शयन से सर्वशयने से वरुण को से ध्यान मुद्रा रही चिंतन करे आगे जे विश्वजनकर ध्येय विश्वजनकर जे उपास्य विश्वदेवतांकर जे हे आराध्य से पुणी आउजन आराधना करे अजब कथा तेणु विचार करंतु ये तेरे सर्वजन वंद्य नथिले एतु लॉजिकली आसी जाउछि काइना से जदि आउजन चिंता करछोती जहा को चिंता करछो से आको ठाउ अधिक शक्ति संपन्न अच्छा एटा बोला राम को क्षेत्र कृष्ण को क्षेत्र श्रीमद् भागवत रे लिखा रही क्वचित संध्या उपासीनम ध्यायन्तं ब्रह्मभागवतम देखिले देवर्षि नारद संध्या उपासना करछंती कृष्ण भगवान बुझिले जदि संध्या उपासना से करछंती से काहकर ध्यान वस्तु संनिष्ठित तेणु ध्याता जे ध्यान करता से बड़ ना जे ध्येय जे उपास्य जे वंद्य जे नमस्य से बड़ एक विचार कले कृष्ण को ठार जे उद्धरे राम को ठार जे उद्धरे जे समस्तंकर चिंतनीय समस्तंकर ध्यान योग्य से हे परमात्मा परमेश्वर
বন্দে ভোগাপবর্গ প্রবিতরণ পটুম তেবে ভোগ আউ অপবর্গ ভোগ অর্থ সুখ অপবর্গ অর্থ হচ্ছে মুক্তি হে ঈশ্বর দয়ানিধে ভগত কৃপয়া অনেন জগোত সনাদি কর্মণা ধর্মার্থ কাম মুখ্যানান সদ্য সিদ্ধি ভবেন্ন ইয়াকু কুহাଯାଏ চতুর্বর্গ বুঝিলা বা চারি পুরুষার্থ ধর্ম অর্ଥ কাମ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଆମେ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଲାଭ କରିଥାଉ ଏକାଧାରେ ଯିଏ ଭୋଗ ବୋଲନ୍ତେ ସୁଖ ଅପବର୍ଗ ବୋଲନ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଦାନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବହନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରବିତରଣ ପଟୁ ଏସବୁ ବିତରଣ କରିବାରେ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଦାନ ଦେବାରେ ଯିଏ ପଟୁ ବୋଲନ୍ତେ ନିପୁଣ ଅଟନ୍ତି ପାରଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି বন্দে ভোগাপবর্গ প্রবিতরণ পটুম সচিদানন্দ রূপং সে হেলে সৎ সে হেলে চিৎ সে হেলে আনন্দ তেণু যে নিত্য স্থিত যাহাଙ୍କର অস্তিত্ব যাহাଙ୍କର স্থিতি ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ সে হেলে সৎ চিৎ বলে সে চৈতন্য যুক্ত সে হেলে জ্ঞান যুক্ত অখণ্ড জ্ঞান সে হেলে অধিকারী আমি হেলে সীমিত জ্ঞান রে জ্ঞানী আচ্ছা তো সেদিকে নহে আর সৎ চিৎ আনন্দ আমি মানে সুখ থেকে আনন্দ বলি কହୁছি আগে আনন্দর বিপরীতার্থ বোধক শব্দ আমি ভিটানি কହୁছে নিরানন্দ কিন্তু বাস্তবরে আনন্দর অবিকল বিপরীতার্থ বোধক শব্দ নাই কহিলে চলিব আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু সুখর বিপরীত হচ্ছে দুঃখ যাহা হচ্ছে সার্বকালিক সুখ যাহা হচ্ছে চিরন্তন সুখ যেটা সবুদিনিয়া সুখ তাহা হচ্ছে আনন্দ যাহা হচ্ছে ক্ষণিক আনন্দ তাহা হচ্ছে সুখ তেণু সেই সচিদ আনন্দ রূপ এবং ভূত পরমাত্মা পরমেশ্বর আদির সমুপস্থিত বরেণ্য ভদ্রমণ্ডলী परम वंदनीय मातृकल्पा भक्तिकल्पा अमावस्या भौम संस्कृत संपन्न शालेश्वर मौजावासी पुरागत रुंडीभूत पाला रसरसिक वरेण्य विदग्ध मंडली वरेण्य मातृशक्ति अब उभय दल द्वादश संख्यक कलाचार्य प्रत्येक सामूहिक एवं सामग्रिक भाव मंगल विस्तार होतु आनंदे एक बार हरि बोल जय जगन्नाथ भक्त वृंद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ के मुझे परिवा माया तुम्हारे कृष्ण है कृष्ण तुम्हें नर कैसारी कृष्ण है कृष्ण तुम्हें नर कैसारी के मुझे परिवा माया तुम्हारी
तुम्भे नरकेश्वरी अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।